वही उस्ताद अपने स्टूडेंट्स को अपने सामने नचवाते हैं और फिर उनको अप्रिशिएट करते हैं, क्लैपिंग करते हैं कि बेटा यू आर अमेजिंग, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, अब हमारे इंस्टीट्यूट का नाम रोशन कर रहे हो, अब हम उस्तादों का नाम रोशन कर रहे हो। इकबाल ने कहा था ना कि वो इल्म नहीं जहर था जिससे दी गई उम्मत को खुद ही की मौत। अपने बच्चों को उन इंस्टीट्यूशंस में मत पढ़ने भेजो जहां बेशर्मी बेहयाई के सिवा और कुछ भी नहीं, जहां आपकी बेटियों की इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां आपकी बेटियों को नचवाते हैं, जहां आपकी बेटियां बेशर्मी के सिवा कुछ भी नहीं सीखती। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से सीखो, दुनिया की सबसे तालीम याफ्ता और अकीदा रखने वाली औरत, वो भी तालीम हासिल करती थी लेकिन अल्लाह के खौफ के साथ, अल्लाह का डर था दिल में। कभी सोचा है तुमने इस बात को लेकर कि आज हम सब तालीम याफ्ता हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, मगर क्या हम वाकई तालीम याफ्ता हैं? हम क्या वाकई एजुकेटेड हैं? अगर हैं तो हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ कहाँ है? दिलों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत क्यों मिट गई है? फिर क्या यही इल्म है जिसके नतीजे में हमारी कौम की बेटियां बेगैरत, बेखौफ और बेदीन हो गई है? आज के स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज जहाँ इल्म नहीं फैशन सिखाया जा रहा है, इल्म के नाम पर नाच गाने सिखाए जा रहे हैं, जहाँ कुरान नहीं कल्चर फेस्टिवल्स होते हैं, जहाँ इल्म नहीं बल्कि शोहरत सिखाई जा रही है। याद रखो ये इल्म नहीं, ये गुमराही है, ये तबाही है, ये बर्बादी है हमारे नस्लों की। तालीम का मकसद था इंसान बनाना, रूह को बेदार करना, दिल में ईमान जगाना, लेकिन आज तालीम का मकसद है दुनिया बनाना, बड़ा ओहदा पाना, शोहरत बनाना। पहले उस्ताद रूहानी बाप हुआ करते थे लेकिन आज बदकिस्मती से आज दोस्त बनने के बहाने गुनाहों का दरवाज़ा खोलते हैं। पहले शागिर्द अदब से, रेस्पेक्ट से टीचर्स के सामने बैठते थे, उनसे नजरें नहीं मिलाते थे, उनके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे और उनके सामने कभी बेहयाई नहीं करते थे। लेकिन आज स्टेज पर, इवेंट्स में, प्रोग्राम्स में वही उस्ताद अपने बच्चों से नाच गाने करवाते, वही उस्ताद अपने स्टूडेंट्स को अपने सामने नचवाते हैं और फिर उनको अप्रिशिएट करते हैं, क्लैपिंग करते हैं कि बेटा यू आर अमेजिंग, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, अब हमारे इंस्टीट्यूट का नाम रोशन कर रहे हो, अब हम उस्तादों का नाम रोशन कर रहे हो। आज स्टूडेंट्स टीचर्स के सामने अपनी हया का जनाजा निकालते हैं, अपने कैरेक्टर को नीलाम करते हैं और टीचर्स मुस्कुरा कर अप्रिशिएट करते हैं। क्या यही असली उस्ताद हैं? क्या यही तालीम है? यही वो इल्म है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी थी? इल्म से इंसान के अंदर हया पैदा होना चाहिए, अखलाक पैदा होना चाहिए, अल्लाह का खौफ पैदा होना चाहिए, अल्लाह का डर पैदा होना चाहिए। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अल्लाह से वही लोग डरते हैं जो इल्म रखते हैं। अब बताओ कि जो नहीं डरता अल्लाह से, जिसको इस बात की फिक्र ना है कि वो अल्लाह मुझसे खफा हो गया, वो अल्लाह मुझसे नाराज हो गया, क्या वो आलिम? क्या वो आलिम कहलाता है? क्या वो उस्ताद कहलाता है? पहले के उस्ताद जैसे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, स्टूडेंट्स वुदू करके उनके सामने जाते थे पढ़ने, इल्म सीखने, नजरें झुका के, दिल में अदब, आंखों में हया, जुबान पर बिस्मिल्लाह होती थी। और आज न टीचर्स में शर्म, न स्टूडेंट्स में हया। क्या यही तालीम है? क्या यही अदब है? इकबाल ने कहा था ना कि वो इल्म नहीं जहर था जिससे दी गई उम्मत को खुद ही की मौत। क्या तालीम के है सब तरीके बेअसर जब तक न हो ज़मीर का निगहबान कोई। इसीलिए ए उस्ताद, तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ाना नहीं था, तुम्हारी जिम्मेदारी नस्ल संवारना। तुम उम्मत के मेमार हो, अगर मेमारी बिगड़ जाएगी तो इमारत कैसे कायम होगी, इमारत कैसे बनेगी? पेरेंट्स को मैं बोलता हूँ, खुदा के वास्ते, खुदारा अपने बच्चों को जहन्नम का ईंधन मत बना, अपने बच्चों को उन इंस्टीट्यूशंस में मत पढ़ने भेजो जहां बेशर्मी बेहयाई के सिवा और कुछ भी नहीं, जहां आपकी बेटियों की इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां आपकी बेटियों को नचवाते हैं, जहां आपकी बेटियां बेशर्मी के सिवा कुछ भी नहीं सीखती। तुम अपनी बेटियों को उन इदारों में क्यों भेजते हो जहां इस्लाम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां कल्चरल डे के नाम पर तुम्हारी बेटियों के जिस्मों की नुमाइश होती है? याद रखो, कल रोज़े महशर अल्लाह तुमसे ये सवाल पूछेगा कि तुमने अपने बच्चों को किस जगह भेजा। और स्टूडेंट्स को मैं बोलता हूँ कि मेरे भाई और बहनों, तुम इस उम्मत की उम्मीद हो,
لیکن تمہاری امید تب بنے گی جب حیا کو اپنا زیور بناؤ گے۔ وہ علم جس میں اللہ کا ذکر نہیں وہ جہالت ہے، وہ گمراہی ہے۔ اس لیے سوچو کہ تم کہاں جا رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو۔ خاص کر اپنی بہنوں کو میں بولتا ہوں کہ اپنی عزت کو داغدار بننے سے بچاؤ میری بہن۔ اللہ کے نزدیک تمہارا ویلیو بہت بڑا ہے، بہت اونچا مقام دیا اللہ نے تمہیں۔ کیوں اپنے آپ کی دشمن بنی بیٹھی ہو؟ کیوں اس ایونٹ کے لیے، اس تھوڑے سے فیسٹیول کے لیے، اس تھوڑے سے پروگرام کے لیے تو اپنی عزت بیچ رہی ہو؟ اپنے کردار کا ستیہ ناش کر رہی ہو۔ تمہاری شرم تمہارا سب کچھ ہے، تمہارا حیا تمہارا سب کچھ ہے۔ جب شرم ہی چلی گئی، حیا ہی چلا گیا، تو پھر تمہارے پاس کیا رہ گیا؟ اپنی عصمت کی حفاظت کرو۔ ان انسٹیٹیوشنز کو چھوڑ دو، ان ٹیچرز کو چھوڑ دو جو تمہیں خود کے سامنے نچواتے ہیں، تمہاری عزت کو سیاہکار بناتے ہیں۔ کب تک چپ رہو گے؟ آخر کب تک تم اپنے ایمان کو ان اداروں کی قربان گاہ پر چڑھاؤ گے؟ کب تک ماڈرن کلچر کے نام پر تم اپنے دین اسلام کا مذاق بناؤ گے؟ یاد رکھو میری بہنوں، ایک وقت آئے گا جب ڈگری نہیں تمہارا کردار کام آئے گا۔ خاص کر میری بہنوں غور سے سن لو، اسلام تمہیں تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روکتا، بلکہ اسلام نے سب سے پہلی تعلیم دی ہے اقرا، کہ پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سیکھو، دنیا کی سب سے تعلیم یافتہ اور عقیدہ رکھنے والی عورت۔ وہ بھی تعلیم حاصل کرتی تھی لیکن اللہ کے خوف کے ساتھ، اللہ کا ڈر تھا دل میں۔ اور آج کیا تعلیم یہی ہے جہاں حیا مر گئی، جہاں ادب ختم ہو گئی، جہاں ایک استاد بھی انٹرٹینمنٹ کا پارٹ بن گیا، جہاں علم کا مقصد صرف مارکس اور مستی رہ گئی۔ علم پہلے بھی تھا اور علم آج بھی ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے کا علم جو تھا وہ روح کو بیدار کرتا تھا، انسان کے اندر وہ حیا، وہ پاک دامنی لاتا تھا، انسان کو اللہ کا خوف پیدا کرتا تھا۔ اور آج کا علم، آج کا علم، آج کی تعلیم، آج کے ایجوکیشن سسٹم اللہ سے دور کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر رہے ہیں۔ انسان کے اندر وہ شیطانی خصلت پیدا کرتی ہے۔ سوچ لو، یہ ڈگری نہیں بچائے گی، یہ فیم نہیں بچائے گی، بچائے گا تو تمہارا ایمان، تمہارے نیک اعمال۔ تم پڑھو لیکن صرف اللہ کے لیے، سیکھو بٹ گناہوں کے بغیر۔ ان ایونٹس میں پارٹیسپیٹ مت کرو جہاں آپ کو لگے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، جہاں آپ کو لگے کہ یہ اللہ کے لیے، جہاں آپ کو لگے کہ یہ ایونٹ اللہ کے لیے نہیں بلکہ شیطان کو راضی کرنے کے لیے ہو رہا ہے، اس ایونٹ کا پارٹ مت بنو۔ ایجوکیشن وداؤٹ ایمان از جسٹ ڈارکنیس۔ وہ تعلیم کس کام کی جو زندگی سے دین کا نور بجھا دے؟ یہ تعلیم نہیں، یہ زوال۔ اس لیے بیک ٹو قرآن، بیک ٹو دا ریئل تعلیم، دا تعلیم دیٹ گیوز یو ٹیئرس ناٹ ایروگینس۔ تعلیم وہ نہیں جو دنیا دکھائے، تعلیم وہ ہے جو تمہاری آخرت بنائے۔